गुरु ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते शान्तं शाश्वतप्रमेयमघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा सम्भूतनिन्दस्यवंशं वेदान्तते रामाक्षं जगदीश्वरं मायामस्य हरे वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं हेमशैलामदेहं धनुजवनकृशानं सकलगुणनिधानं बालरामाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं अनंत कोटि ब्रह्मांड नारायण कोटि कल्पनाथ चिन्मय जनमकार करुणा भक्तवत्सल श्री श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम देवदेव चरणारविंद अनंत कोटि प्रणाम नमस्कार श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड प्रणाम स्वागत सहित महाप्रभु नेतृत्व समस्त समर्पण जगन्नाथ महाप्रभु जिते तत्व रहे जो जगन्नाथ तत्व जानिए समस्त ऋषि देवता जिते रहे समस्त अपेक्षा करते जगन्नाथ तत्व के निराल सुनिवा जिते स्थिर समस्त शक्ति को देला जब आम ठाकुर सेवा महाप्रभु शक्ति यदि कौन से देवता मान पूजा महाप्रभु शक्ति आनंद महामहोदय श्री नील श्री नीलकंठन महाप्रभु विराजमान करिछन्ति बसंत प्रासाद ससज बड़ परेड बड़िना निज भाई को नहीं भौमी नहीं आज समस्त निज प्रियजन मान नहीं विराज मंडप महाप्रभु चौकापाट ऊपर एते पाई बसिछन्ति ना भक्तन करो दुख को हरण करिवा पाई तांका पतित पतित माने हमने कोन बुझिबा ना पतित माने जे भगवान को निकटतर देबा ପାଇଁ चाहछन्ति निकटतर हेई करू ना माया मोहरे पड़ी निज जीवनर अस्तित्व
निज जीवन प्रकृत सत्य को भूली जाइथिबारु सेई पतित जनमाननकु उद्धार करिया कि कौन पतित माने पापी पतित माने प्रकृତରେ पापी नंदी पतित किए ना जे भगवान काडी के जाउथिबो पुणी भछ भरुथिबो पुणी जाउथिबो पुणी भछ भरुथिबो बार-बार से सेल मारुथिबारु ताना पतित होला सेई पतित जन हरि भाई उड़ा छोटा से महाप्रभु पताकार कौन पतित पावन बनाला से पतित मालूम उद्धार हरिवा में महाप्रभु कहउछथि आरे पतित माने जो माने मते बुझुछ से माने केवल असुविधा रे पड़ि नाही निश्चित भाव भगवान कहते मो भक्त करते बेले अधोतन मो भक्त करते बेले अधोगामी हम तड़ के भेजियो ना मोर लीला से जीवन सासन भगवान जगन्नाथଙ୍କର 12 मास 13 यात्रा ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା कहीं खेलते खेलते योजन देवता समस्त ऋषि मुनि समस्त कहीं खेलते भक्त मैंने आसी से चौका जन भक्त आसिले तम प्रभुकर हाथ नहीं गोड़ नहीं से किंतु सेदिन पहले जदि देखिबा पई चाहूता हाथ गोड़ ताले एकादशी दिन आसास बड़से एकादशी दिन महाप्रभुकर एकादशी दिन आसास निश्चित भाव आपण देखिबे कि गोड़ लागि हाथ लागि सब महाप्रभुकर अछि एई कथा हम आसुथाय है देखते कि आज महाप्रभु चका उठे बसिकरी रथ ऊपर दर्शन समस्त के हाथ गोड़ लागि ठाकुर महाप्रभु हाथ गोड़ अछि ए प्रमाण देला पई आज निजे सुना कि कहले महाप्रभु तांकर 10 अवतार तांकर द्वारा जन्माष्टमी पुण्य पावन तिथि आदि अछि से जन्माष्टमी दिन महाप्रभु पूर्वदार सेई गर्भधारे कृष्ण को धारण करते जे कृष्ण की जन्म मंदी सेई माता सेई पुत्र हो जाती तत्त्वा ये देखते तत्व रहिले सतत्वा तत्वर तत्व धरती में महाप्रभु जे जन्मदाता से ही मिला से ही अवतार स्वयं श्री कृष्ण स्वयं मधुसूदन सीताराम जिते अवतार अछि महाप्रभु से गर्भधारण करिछन्ति तांकर गर्भधारण सेवा मध्ये अछन्ति समस्त सेवक माने कहन्ति जे महाप्रभु जो दिन गर्भधारण करन से गर्भर पीड़ा पाई निजे गर्भ भोजन करा जाए एवं ता परदिन जेते बेले कृष्ण जन्माष्टमी पड़े राम नवमी पड़े सेते बेले महाप्रभु निजे से गर्भर कष्ट को सहन करी महाप्रभु जन्म देते कहांगो ना यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनाय संभवामि जुगे जुगे धर्म को रक्षा करबे बेले बेले महाप्रभु विभिन्न रूप धारण करते कृष्ण राम रूप धारण करी धर्म को संस्थापन करते अधर्म को विनाश करते एवं जुगे जुगे धर्म पताका उड़ी महाप्रभु पतित पावन पालाकु पतित पावन अनार टेकको रखंती सेछि पई पतित पावन कोई दिन आना हमरे दया महाप्रभु से कथा ही जानी किंतु शास्त्र कहे वेद कहन्ति जी तांकु अनन्य चिंतन यतो माम जना भक्त पास ते सामि दत्तानाम जी तांकु भजन से तांकु पाई आमे भजन करिबा आवश्यक न पाई सेति भजन
ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି ଆମର ପୋଷାକ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି ଆମର ଯାନ ଆବଶ୍ୟକ, ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସଂସାରରେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ, ସେମିତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି କାଳରେ କଣ ପାଇଁ ନା କଲିଯୁଗ ନା ଏ କଳିକାଳରେ ଏକମାତ୍ର ନାମ ହିଁ ଆଧାର। କଣ ଡାକିବା? ଜଗନ୍ନାଥ 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 ତ୍ରାହିମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ତ୍ରାହିମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ତ୍ରାହିମାମ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିବା ହୁଏତ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଏଇ ଘୋର ସମୁଦ୍ର ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମ ନାଁଟାକୁ ସେ ରଖିଦେଇ କହିବ ବାବୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ମୋ ମାର୍ଗ ଜାଣିନି, ନା ତୁ ମୋର ମୁଁ ତୋର ହାତ ବଢ଼େଇ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ଶରଣାଗତ ନ ହୋଇଛେ ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କେବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବି ନିୟମରେ ରହିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ବି ନିୟମରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ନିୟମ କରିଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜ ମନକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଗୀତା ଭାଗବତ ଯାହା ବି ଶୁଣି ସବୁ ଖାଲି ଖାଲି ପ୍ରିୟ ନା ଜନନୀ ଜନକ ବନ୍ଧୁ ସୁସ୍ୱାଦା ଯେତେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯେ ମୋ ଶରଣାଗତ ହରସ ଶୋକ ଭୟ ନାହିଁ ମନମାନି, ଦୁଃଖେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମଣା, ସୁଖେ ସୁବିଗତ ସୁଖ, ବିରାଗ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ନଥିବ। ସେ ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ, କେବଳ ମୋର ଭଜନ ଥିବ। ସେ ମୋର ଏତେ ପ୍ରିୟ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ରହିପାରିବି। ଭଗବାନ ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ସବର ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାଗର, ଯାହାଙ୍କର ଭକ୍ତି ବେଳରେ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମମାନେ ପ୍ରତି ସମୟରେ କରିପାରୁଛେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଥାନ୍ତି ନା ଗୋରେ ଥାନ୍ତି? ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗର୍ବ କରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ସବର। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଭଲ ପାଇପାରିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବନିୟନ୍ତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ଆଜି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚାଚାଣ୍ଡେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କରିବାର ସଂସ୍କୃତି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଟିଏ ବାନ୍ଧିପାରେ, ତାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାହେଲା ବିଶ୍ୱାସ ସବର ନାମ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାହେଲା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନଙ୍କର ନାମ। ତାହେଲେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ଦୟାଳୁ, ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ଆଗରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ଆସି ରହିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ସବର କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବୁଲୁଥିଲେ। କୋଉଠି ଥୟ ନାହିଁ, କୋଉଠି 5 ଦିନ 10 ଦିନ, ମାସ 15 ଦିନ, କେତେବେଳେ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ, ବାସସ୍ଥଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଦିନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱାସ ସବର, ତମେ ଦେଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିବି, ଏ ଜାଗା ତମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସ ସବର ଅଚାନକ ଉଠିଗଲେ, ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ସେ ମୋତେ କିଛି କହିଲେ କି? ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, କିଏ ଜଣେ ମୋତେ କହୁଛି ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ, ସୁନ୍ଦର ବନାନ, ଝରଣା ବହି ଚାଲିଛି, ସବୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ସବର କଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ?
कौन पाई कहले आउ ए संसार रे ଥିଲେ କାହିଁ ନକଳ कारण आपन मन जन सो मोहि पाप मोहि कपट छल सब कपट त्याग करी सब छल को त्याग करी सब किछि विकार त्याग करी सब निर्मल मन धरि आज महाभारत कार्य अग्रसर होछन समस्त निजर जनता मान कहिबे पहले चल आगे बढ़िबा आमे ए जगह रे रहिबा नै आगे बढ़िबा एमि आगे बढ़ी नील पत्तरे पहुंच छन्दै सेते बेले देखले ए जगह संस्कार लिखिछि ए जगह रे महाभारत ए कथा आगु बाबा माने मध्य सुनिबे तो केमिति कृष्ण सब महाभारत चरित्र भितरे केमिति शामिल ये भाव आपण आउ से अध्याय सुनिया दिया जी सेति एबे एई कथा रे हम विराम जय जय।